Burnit, peć na pelet, 25 kW. Zadata temperatura 60 stepeni, snaga 5. Potrošnja oko 2 kg na sat do 2,5, sve zavisi koliko se greje. Meni greje oko 160 kvadrata. Lep šporet. Tražim je na stazice. Jedino što mi se ne sviđa što mnogo masti stakla. Ovako greje lepo, radi sve. Možda mu je malo veća potrošnja. Pritisak 2,2 bara. Na manometru pokazuje 60 stepeni. Odvoz za dim. Sigurnosni ventil. Ventil za zaustavljanje vode. Također isto. Trenutno u kući 10 radijatora. Pelet koji koristim je, nemam pojma, nije neki Tutin. Peć može stvarno da greje. Znači ovdje se gasi, pali. Ovdje ti je brzina, snaga, vidite ovako 4, 5. Brzina ventilatora, unos peleta. Od 7 do -7, ventilator također isto. A sad ćemo pritisnuti dugme i pokazati, znači ventilator radi na +3. A unos peleta je 6. Znači možemo smanjiti. Evo, ne znam šta je 114 stepeni trenutno sagorevanje. Ventilator vrti na 1800, 1760. Ima dosta podešavanja. Lepo gori, nema tu šta. Samo staklo što je malo prljavo. To treba svaki dan da se čisti. Toliko za mene, ovo je drugi videoklip.